Muchachos, empezamos la grabación para YouTube. Bienvenidos a todos. Tenemos el día de hoy ya la fase 4 de NA. Fase 4 de NA, los únicos juegos que vamos a tener el día de hoy son los de aquí. Luminosity contra Dice, Six Kings contra Tribe, Six Kings el equipo de Mago. Luminosity contra Simplicity y luego cerramos con el equipo de Mago nuevamente versus el equipo de Devious, ya básicamente definiendo cuáles son los 4 equipos que van a ir a playoff. ¿Qué playoff? Recordemos que estamos en la parte izquierda, vemos ahí la parte de round robin, ¿no? El todo contra todos que estamos viendo aquí. Luego jugamos los playoffs, semifinales, desde semifinales, los 4 mejores equipos de todas las jornadas avanzan a esto de aquí, con loser bracket y winner bracket, y a la derecha tenemos la cantidad de equipos por cada región que vamos a avanzar. Analicemos primero entonces el Luminosity contra Dice, que ya empieza ahorita, chicos. Empieza ahorita. Los que estaban ahí desesperados, por ahí vemos a los chicos desesperados. Enfrentamiento importante, ya con esto Luminosity, con esta partida, con estas 2 partidas del día de hoy, Luminosity ya entra directamente a los playoffs y va a robarle el top 1 también a Tribe. Vámonos, chicos de YouTube, déjense like también ahí. Dejen ese like. Y los que van a ver esto, no en vivo, pero en el videito, dejen su comentario también. Vague taking shots through the wall from Hex. He's gonna drop there, but Luminosity doing a good job of, even though they don't have that topside control, capitalizing where they can. And Dice giving away a lot of time here on P1 with recordemos que Dice es el equipo de Eric, chicos, Dice es el equipo de Eric. El que ha piqueado este mapa, el que ha elegido este mapa es Luminosity, un mapita que no vemos mucho en la TAM. Muy poco, la verdad, creo que el único equipo que piqueó este mapa fue el VIVO. El VIVO fue el único equipo que piqueó este mapa. Vamos a ver. Dice lo juega bien también, Dice lo juega bien, lo juega bien. Recordemos que Dice hizo la remontada a RP en este mapa. Buena, mi Vico. And so far, when the last time we actually saw the minimap, Dice had a player spawn off into the left side of the map, and even though that they went in there for the early rotate, Luminosity still able to get a little bit of control here. Luminosity es raro que no vaya por el respawn, quiere entrar de frente, un poco confiado por parte de ellos. Ahí esperando nada más en el pick, interesante. Ese Luminosity, ese ingreso de Luminosity es desastroso hasta ahora, Por ahí no vas a entrar nunca, hermano, por más que seas Luminosity, o sea, el respawn te lo está manteniendo Dice. Ya se llevaron mucho más hardpoint que tú. Igualmente incomodaron bastante bien. Sumó un poquito Dice. Y un hardpoint raro, un hardpoint completamente X por parte del eje. Tienen que saber rotar en este mapa. En este mapa ya saben que las rotaciones son lo más importante y sobre todo el ancla, el trabajo de ancla. Mientras tanto, de armas, vemos todo muy parecido a la TAM también, chicos. 2 Fennec por parte de Luminosity, una Switchblade por parte del señor Washi. Y de resto, 2 LK24, como siempre juega Tectonic, como siempre juega el señor Envy. ¿Ok? Por parte de Dice, un poco de lo mismo. No, una P90, otra P90 y una Holger, creo que estamos viendo por ahí. Vemos una Holger y 2 LK24. Should have a heady to work with and not really a great spot for Hex to be. He's shut down and that should be a spawn flip for Luminosity. Band already set up on rotation and right now 1 player in position to make the play. The kill goes through for the Pred and it's all on to T-Bag to win these opening gunfights. Aguantando el respawn en el equipo de Luminosity, Recordemos que el respawn favorable es el que tiene Luminosity ahí justamente en el minimapa. Lo pueden ver en el minimapa para el hardpoint número 4 de este mapa.
ese respawn es el favorable. Y está manteniendo bastante bien. Tectonic jugando VA en cierto hardpoint donde la larga distancia hace que él se pueda defender solito. Uy, qué buena deleteada de Banet. Qué buena triple. Mira la deleteada de Tectonic, ¿eh? Que no falla balitas, hermano. Llegó Veiga ahí con la Fennec. Sabe que el respawn cambió y empieza a ver por atrás. De Lima, Perú, Mauro. Saludos ahí para los chicos de YouTube también. Operador por parte de D-Dice, una aniquiladora. De parte de Diva, acaba de perder. Ahí está la importancia de recoger armitas, chicos, ¿eh? Veis jugando con LK24 y luego switcheando para la Fennec. And he's the guy in the hard point doing the dirty work, just picking up any amount of scrap time that he can. Tectonic stays up top. Ahí está, ahora sale la fotito de cada jugador, interesante. Going to go for that same strategy that we saw at a Luminosity the first time around. If you know you're not going to be able to lock in that top side control, at least see how much time you can get here on P1. Nice. Looks like Luminosity is going to break back in to get a Luminosity jugando bastante tranquilo, la verdad. right here, but a big push coming through Temple War Machine ahora por parte de Tectonic. Miren ese minimapa, ya Luminosity está en el siguiente. Esta vez, a diferencia del anterior segundo hardpoint que estamos viendo, Luminosity tiene el respawn y ha rotado primero. Vamos a ver qué hace DICE, que yo sé que saben rotar por la derecha, primero por el respawn y luego para el punto. Vamos a ver si lo hacen. Pero lo malo es que tienen a Tectonic de ancla al otro lado, en la ventana. ¿Y quién se va a bajar a Tectonic en un headledge? Miren ese minimapa de 3 OVA por parte de Luminosity y Tectonic con el número 4 aguantando la parte izquierda nada más, aguantando la parte de abajo del minimapa. ¿Quién es el 4? Es Bake, ok, Bake, que viene a cumplir el rol de Swiwa, básicamente el mismo. Tectonic está haciendo de ancla. Se lo llevaron completo, se lo llevaron completo, hermano. No tuvo idea de qué hacer DICE. No había nada para hacer tampoco. Con el ancla que tienes como Tectonic es muy difícil que alguien lo saque de ahí. Muy complicado. Saludos, Andrés González, de Paraguay. ¿Cómo estás, amigo? ¿Crees que Galoris le gane al EG? Por ahora todavía no creería eso. Pero Luminosity lo respeta mucho a Galoris, ¿eh? Y Mihawk mantiene contacto con los chicos de Galoris también. Control de mapa de Luminosity superior. Netamente el control de mapa, por algo lo han piqueado, ¿no? Este es el mapa que han elegido ellos. Igualmente no siento que sea su mapa más fuerte, sinceramente. Siento que es un mapa donde Tectonic sí se puede sentir cómodo. Bake también, yo creo. Pero siento que tiene mejores mapas. Tal vez lo eligieron ahorita porque en realidad si se enfrentan contra un TLE, por ejemplo, elegirían sí su mejor mapa, ¿no? Yo creo. Ojito ahí, llegó Pain con una renovación de sub. Gracias, hermanito. ¿Por qué Luminosity es tan bueno? Por la calidad de jugadores y por el tiempo que tienen jugando juntos y la experiencia también. Tribe y LG se enfrentan en el último día de NA la próxima semana. Interesting. I think this is either a very risky decision for Luminosity or maybe a slight misplay as they do give up those close side spawns. Right now, they're just trying to see if they can win it on this hard point, but
No olviden dejar ese like, chicos, ahí necesitamos 500 likes en YouTube. Va Envy. Claro, listo. Con el siguiente hardpoint, que sería el del medio. Muy tal vez. Luminosity está aguantando el respawn. Vean ese minimapa en la parte de medio. Luminosity tiene 4 ahí en medio. Ya pensando en el hardpoint el primero, del hardpoint 1. Muy probable que busquen acabarlo ahí. Tienen 2 operadores listos. Es muy probable que los puedan sacar ya para cerrar este mapa con ese hardpoint número 1, ¿no? Solamente faltaría aguantarlo y los operadores van a ayudar justamente a que ya cierren este mapa una vez. Ahí está, primera barrita por parte de BryanT. Ok, la acaba de perder lamentablemente. Vamos a ver si Envy saca el operador ahorita. Hay operador también por parte de Dice. Tectonic spots out the Purifier, gives away the information, but I don't think they've been able to take it down. Tectonic solamente aguantando, como siempre. Uy, qué buena deleteada le metió a Eric ahí, Lo acaba de deletear. Dice aguantando todo lo que puede el hardpoint con el que Luminosity ya quería ganar. Envy saca el halcón ahora. Envy sacó el halcón. Pero hay que meterse al punto si quieren ganar con los de Luminosity. Spameó el halcón, listo. Llegó Dice a contrarrestar. Como ven el minimapa ahí, el número 5, que era Washi, estaba aguantando todavía el respawn para el hardpoint número 2. Dice aguantó muy bien, le aguantó muy bien Dice. Y a Eric acaba de limpiar ahorita y un Predator le acaba de meter a Dave. Jugando muy bien a Eric, Ok, esto aquí lo cierra. Se le complicó mucho en el hardpoint número 1. La verdad que por mérito de Dice. Por mérito de Dice, el equipo de Luminosity no cerró con el hardpoint número 1. Bastante buen primer mapita por parte de ambos, la verdad. Se esperaba el resultado. Ahí están los resultados, chicos. 23 para Hax. A Eric jugó muy bien. 33 kills por parte de ella. Faltó meterse un poquito al punto nada más. Saya, si es que se lo VA main de Dice. Ahí está, un minutito. Excelente. Déjenme revisarlo un poquito mejor por acá. Tenemos ahí a BryanT, por ejemplo, con 36 kills. 1 minuto. 4 jugadores con 1 minuto básicamente. Bake le faltó un poquito nada más. 31 kills de parte de él. Tectonic jugando como ancla. 30 kills. Envy con 31 y Washi con 24. Washi un poco más OVA que los demás. Interesante por ahora. Todo muy normal por parte del EG. Quiero sinceramente que el equipo de Dice obligue al equipo de Luminosity a regalarnos algunas estrategias. Para justamente el BID, para el BID que queremos ver, ¿ok? Para el BID quiero que nos regalen algunas estrategias por ahí. Llegó Nix. No olviden compartir la transmisión de Trovo, chicos, y darle like a la transmisión en YouTube. Bomb does go down. Teabag lurking over in courtyard right there. Ban gets caught off. A ver qué nos regalan. ¿Qué tal meada? ¿Qué tal meada? Qué buena plantada en B le acaba de hacer Dice al equipo de Luminosity. No. Provocando. Ronda sorpresiva por parte de Dice. Me gustó. Lo malo es que funciona una vez nada más. Soy papá. No, mentira, no soy papá. Able to do it, but they're wrapping around into Alpha where they didn't know that there's going to be that one player from Dice. Ah, Bobby. No, Bobby Plays tiene como 32, 34, hermano. Possibility to get that second one. Yes, there you go. And Dice is so good at that round. The patience. Size was able to get pushed up, find that early pick, and even though he gets traded out, crucial plays. Tectonic opens things up with a first blood, but there's Vague looking to counter with the no eres papá, eres Daddy, dices Viorela. ¿Qué quieres decir con eso?
Pero igual por el lampiño terminas con 2-1, hasta ahora nada interesante por parte de ningún equipo, más que la ronda sorpresiva de parte de DICE y más que DICE está ganándole a Luminosity. Quiero que siga presionando, quiero que el equipo de DICE siga presionando a Luminosity para que le saque estrategias y a ver qué podemos rescatar, qué podemos aprovechar, ¿no? Eso quiero ver. Eso quiero ver. Vasallas. Gran ingreso ahí a Eric y Hux. Lo está esperando ahí Tectónico con el sniper. De ahí se ve, cuidado. De ahí te pueden ver, hermano. Está bien posicionado, tío. El murito, listo, lo vieron. Ahí va. 4 para 3. Vamos, Dice, Tati. Could have potentially done some big damage. Washi in the top side is going to be able to spot him out. Just like that into a 3v3 as Tectonic finds another and DICE throw away every advantage is now it's all rápida acomodada de mira por parte de Tectónico en la punto 50. Uy, se llevó al incorrecto, hermano. Le estaban desactivando la bomba. Tectonic solamente estaba distrayendo. Perfecto. Un ninja de Fuse bastante interesante ahí. Flank, but now let's see. It's going to be the same approach coming in from DICE. Más 9. Ya saben que a los chicos de China los tiene, hasta Galleries los tienen en la mira. Buen ingreso de parte de BryanT. That size with the shotgun kill. Ban gets caught out of position. T-Bag ends up hunting him down. Now down to Queda Tectonic nada más. Buena combo. Ya lo tiene localizado. La tiene verde, la verdad. La tiene complicadísima, por más que sea Tectonic. Tectonic ya saben que es considerado el mejor jugador de NA, ¿no? He's gonna look for the 1v4 right here, but with nobody spotted across mid. 30 segundos. 30 segundos. Están todos en A. Nadie te quiere piquear. El respeto que le tienen al señor, ¿eh? Oh my god. Lo acaba de sacar el Headlich. El único pick que encontró en el Headlich de A se lo llevó, hermano. Y con deslizado, tú sabes lo difícil que es deslizarte y clavarle la mira en la cabeza de alguien, hermano. Assault rifle, but he actually swaps back to the LK and once again gonna play his position. Not really an assault rifle oriented map, so we'll see if we see any type of change come through, but there buen pick de Envy, muy buen pick ahí. Gets spotted out. T-Bag, no opportunity to pick up the kill right there. Y ahorita cuando vean los chinos van a decir, ah, normal. Spotted out as well, so prime positioning right now for Luminosity. They have all the information. Ya veremos qué sucede este año, porque este año Tectonic está fino también. Ronda de picks. Ronda de picks. Buen tradeo hoy. Muy buen tradeo. Wow. Ese tradeo entre ellos dos para defenderse en A, excelente por parte de Envy y Tectonic, ¿eh? Esa es la química que a veces se tiene que sentir, ¿no? A Eric sigue siendo el MVP, dice por ahí Sally Games, entró y sí, efectivamente yo creo que mejor representante femenino no puede tener el compe. El compe femenino no puede tener mejor representante. Vague sacó la escopetita. And just like that, the life lead back in the hands of Luminosity. Man, Hax could have just had that one kill and everything would have been to the favor of DICE. He was able to follow up with that kill from T-Bag, and now space is going to be wide open for Luminosity to try and go for that Bravo flank. And Aerith's going to be able to pick that one player off. Envy goes down, but there's going to be another player there. That's going to be big. A 2v2, and
Awaken is going to be able to get that one player. That's Tectonic. Ooh, well read. Now all down to Aerith once again. 1v3 this time around. Tectonic wraps all the way back toward Factory. He's going to actually look to set up on this cross angle. Vague, shotgun in hand. Doesn't really have any need to leave the A-bomb side, and now Aerith forced into a tough Bryan, spot. C9 se retiró del codm. Drops, the other should have the necessary information, and Q9, dirás, Q9 sigue en el compo. right here, not quite able to connect onto Vague, and now knows Tectonic's behind. No, la opportunity Erit. for her right there, and beautifully Estaba acorralada, played estaba by acorralada. Luminosity to secure Nada que that hacerle. round and reach. Hoy Blacklist de Garena se retiró del competitivo. Blacklist se retiró hace rato del competitivo de codmobile. Y de hecho por eso el roster de Blacklist estaba buscando una nueva organización. Que ya por suerte ya encontraron una nueva organización, el roster de Blacklist. Que fue el primer campeón de este año de la Masters de Garena. And Hex is still pushed up into courtyard right now as he could continue Nears to of move Liners forward. también se retiró del competitivo, Tectonic chicos. on flank De watch COD, once de COD. again, but not really ¿Cómo an quedó el ideal punto caliente? position right 250 now, a as 150 y Dice algo feel más o more menos. than comfortable to let the bomb go down and play for the 5v3 retake. One player watching back alley, that's going to be Teabag. And if he decides to make a push right here, could be tough for Tectonic to sniff him out, especially with him not having an angle on the gas station exit. Luminosity is just waiting for the time just go down, but we do get to see that LG found one person from DICE on the other side of the map, just trying to take those shots down. But they do have to worry about that one player. That's Tectonic on the backside, as DICE brings those two players on Son the los front. primeros que están jugando, And even primer though the LG is partido. down on the numbers, they very may well just take this to their advantage. If Tectonic is able to get that one player off, spots that one, there you go, open things 10 up. kills por And now parte the de three players from Tectonic, DICE can try to go up en un against this BD 1v3 bastante there, lento but para mi they also gusto. have to worry about Washi. Aerith takes down one, Interesante but igualmente, Tectonic's solamente there de for picks another. muy clásicos, no hay estrategias como tal estudiadas, no hay un estudio entre rivales. And the bomb gets diffused. Size was able to Bomba sneak up. It defusada, looked like there hermanito. was somebody Ninja right defuse que there for le devuelve Luminosity. DICE. He's just trying not to get sniped right Por now. ahí, Saw está Eric apoyándola over ahí. top. There's so much utility coming Le van a his entrar way. a Indy, All Dios he can mío. do is hope to relay something and maybe find a Falló pick, but he's muchas shut down. balitas ahí. Vegas there, R9 in hand, but traded out. Quedaron And it's igual, chaos on the 3-3. inside of Vegas se A. llevó a dos para Tectonic trying to equiparar. get in Wash acaba de position. llevarse arriba. Nobody's hopped the bomb quite yet. Le va a llevar otro. Uy, apareció Eric. 1v1. No, ¿para qué piquea? Estás tocado, hermano. Estaba tocado y se pone ahí a buscar la gunfight. No te puedo creer. ¿Qué te... No tenía tiempo, dice el Scarecito. Puede ser, no lo vi, no hay tiempo, First time we've seen him really commit to that mid push. Vague juega muy bien con la R9. Once again, Dice Pero solo es mejor a mi gusto. Size waiting for the push on through. Vague not looking to peek that one again. He's able to slide back. Awakens there to reinforce, and a little bit of an awkward angle for two players with shotguns in hand. Vague's actually been able to pick up a Fennec. He's going to be able to wrap back toward bomb since nobody on Dice has an angle to work with right here. And Size LK24 sin mira. the bomb, but once again, he can play that bomb heady to Buen pick de perfection, and Awaken. Muy buen peeks pick. the corner. Another big pick, and looking like Dice planning to fire back to tie things up once again. This is just so good from DICE. They're playing their numbers here in A, 2v4. knowing very well that the bomb A is going to favor be de down. DICE, ¿eh? 2 versus Now Awaken 4. again in a really good spot, but bomb carrier Washi is just going to Se la hace Tectonic y Washi, ¿no? to play the time. 50 seconds is a lot of time for them to play with, but El Harpen quedó 250 a 150 aproximadamente. The numbers disadvantage for them, and now for DICE, like what I mentioned already, is like Tectonic is just so good at spotting out all these players. Esa clase de locus que nos regalaron los chinos, ahora todo el mundo la está usando, ¿eh? Uncertain in this one. Only 3 kills on the board, which is very uncharacteristic for him, the search and destroy. Teabag right behind this hop-up wall, and he should get an audio cue right there. Peeks on up over the top, and Washi baits him out to perfection. Now Aerith looking to spot him out. Might be able to get the bomb down, but it's a risky spot. He's taken down right there, and the bomb's going to drop, so now all down to 5 segundos. once again. Spots Oh out my Awaken gosh. right there, and he doesn't miss No le da those. tiempo, no le da A tiempo. 1v1 between him and Size. Not Eso a ton of quiero. time to work with, Eso and Size queremos, que plays that DICE so presione, well. presione, Now in a presione para position que that Luminosity they're se vea in, obligado Dice take también yet another round. a sacar DICE is nuevas just so cositas. good
La clase de la Locus, a ver, para los nuevos, solamente ponen exclamación Locus en el chat del stream y le sale la clase, A veces tiene nombre, ¿no? Locus Lucasin, pero la clase es la misma para todos. And now for Luminosity, they're just going to be doing a lot more checking before they do commit to a site. No olviden participar de las encuestas también, las encuestas. Ahí en YouTube ya entró Luminosity, va 90%. Buen pick ahí. Muy buen pick. He's the player opening things up for Luminosity. Definitely not looking uncomfortable at all in the sniper role. And just like that, they sit up a man, one player looking to check back alley, and if T-Bag gets timing to go his way right here, might be able to drop one, but BryanT is there to take him down. And now si es la misma que ustedes usan, pero no juegan así, ya el problema no es la clase, chicos, No tengo clase de dedos. And Tectonic just gives that information to his team that, okay, maybe we need to regroup. They go into Grannies, Hax gets a pick, but then Hax does get spotted. Tectonic's trying to keep those shots down, and it's still going to be a 2v4 situation. All down to Size and Awaken. Awaken spotted on the cross. Tech relays the information, and just like that, it's down to Size. He's in a cheeky spot. Muy bien posicionado, Gayat. Might be able to make some noise, but well se played alocó. by the LG Se players. desesperó. High ground, low ground split, and no opportunity for him to pick up those last couple as Luminosity now have an opportunity to close this one out, but it has been ridiculously back and forth between these two as it's basically been No hay comando manos de Lucasin, 3-2 split from Dice, and now for Luminosity, they're going to be heavily stacking here and through mid, through Grand. Eso quería, una organización de Luminosity un poco diferente. Mira los picks, cómo están posicionados. Dos en la parte de hotel, uno hace el tradeo con el que está en la parte de gaso también. Excelente ahí. Bake tiene la gunfight aseguradísima en la parte de hotel con esa escopeta. No hay nadie que le pueda ganar. Ok. Wash en la parte de arriba, Envy cubriendo la parte de estatua, un retake todo cubierto, un retake que está buscando Dice porque no está buscando plantar, pero todo está cubierto por parte de Luminosity. Excelente la levantada del drop shot. Se la puede hacer Awaken, Ya veremos. Se encuentra a la larga distancia para que la kilo le pueda servir. Si se mete a Delhi, donde está Bake con la escopeta, lo más probable es que pierda. Uy, ya saltaste, hermano. No. Te metió así como si fuese inmortal, mi estimado Awaken. Estadísticas, a ver, Tectonic con 15 kills, jugando bien a LK24 con el Harpen, jugando bien a Sniper en el BID, Bake con escopetita y un par de Fennec también, 11 kills, BryanT con 9, Envy con 5, Washi con 6. De parte de Dice tenemos a Aerith representando al competitivo femenino todavía con 12 kills, demostrando su nivel contra Luminosity. Awaken con 7, Tibas con 8, Hack con 7 y Sayas con escopeta con 5 que no encontraba la gunfight de cerca. Ok, interesante. Ahí Dice presionando bastante el equipo de Luminosity, mientras que Luminosity jugando bien tranquilo, la verdad, bien tranquilo. Vamos al control. A ver si aprendemos algo del control. De Dice contra Luminosity. A ver qué le aprendemos a Luminosity. Podría ser el último mapa, que es lo más probable. Quiero ver cómo juegan, qué armas usan. Vámonos. Armitas. Ok, un pequeño cambio nada más por parte del equipo de Luminosity. Ya no vemos dos Fennec y una Switchblade. Estamos viendo dos Switchblade y una Fennec. Ok, Bake se pone Switchblade en este mapa, mientras que Tectonic y Envy mantienen las LK24. Por parte del equipo de Dice, lo mismo que en el Hardpoint, a diferencia de que Aerith ya no va a jugar con arma, sino que va a jugar con el Sniper ahora.
and Envy can't even Ya win lleva 2 that kills. one pre-ADS Anda right fina el día de there, hoy. as nothing seemed to go right for Luminosity off the start. Anda fina, I'm fina, loving the fina. comms right now of DICE, and they had that one player in mid, and once that player got a pick and got Los partidos de traded China out, los everyone transmiten en else una from DICE página started aparte, looking ni en towards YouTube mid. ni en Now, ningún speaking lado. of Es una página so china much aparte presence que and defense from DICE. nada, So ahí la far, vamos so a... good. 26 and Ahí lo 19 voy a is poner going to igual. be your Igual está live todo en count. chino, no se And now entiende, pero igual la B vamos a ver. taken. All they need to do is just win this gunfight all the way into spawn, and now Vague knows very well it's going to be a spawn trap. He's just trying to give Ban some assistance right here, but DICE No being olviden so dejar ese good, like, staying on chicos, the backside, 500 working likes ahí en la ahead. transmisión de Vague YouTube. Ahí está pushes Vague, through, shooting buttons, presionando, been around presionando. right here. Aerith looking to capitalize and takes him down. 22-15 lleva hasta ahora el tema de las DICE kills. still have to find a way to work through this top laundry side if they're going to be able to get pushed on the objective. One player on already, and that's going to be Envy. And once again, Tectonic in that anchor AR position. Ban traded out, and Luminosity cannot afford to play the trade game right now, sitting down 7 lives. This is so good from DICE. They're just having so much mid-map control, kitchen control, and Luminosity is just having a difficult time with Aerith still alive with 5 to her name. No, make that 6. They're just not able to shut her down. And now the spot Aerith presionando al equipo de Luminosity, hermano, cuidado. Ya le sacó Predator. Anda finísimo, hermano. Finísimo. Los tiene pero locos, jugando con la sublímitica. Ahí debería quedarse, ahí nomás. Le van a buscar la espalda igual en cualquier momento. Presionadísimo el equipo de Luminosity, Aerith haciéndole todo. Le llevaron a Aerith, le cortaron la racha. 13-1, uy, uy, uy. Tribe nos regala buenas rondas de control contra Simplicity, mientras que Luminosity está sufriendo su primera ronda de control contra un equipo como DICE. Ojito ahí, tiene que ponerse las pilas. Did she have like an 8 spree? Did she not die in that round? She may not have. I know she was sitting on 7, and I believe she was able to get them all the way down to 0 respawns remaining. So very well may still be on that streak. Awaken's going to pop an early operator. Dale, lo voy a ver de la página oficial para... In round number 1 is the gap you allow yourself to form and hopefully capitalize on. Unfortunately for them, they do not find a way to have the early life lead in this one as Luminosity get pushed up onto B, and this time there's no response from DICE. And now they're trying to go in for that kitchen control, but no one's going to be right there. They're giving away that Bravo flag for free. How's that one player though? That's Hax going in there for that top laundry control. Okay, se puso las pilas Luminosity. He will be met by Washi. And now, so far, I'm liking the defense right now of DICE, just not allowing Luminosity to have any kind of mid-map presence. Looks like Luminosity is going to wrap back toward A and just try to full flood through the front. Only one player really here to defend, and it's Size on the inside of Cabana, so by the time players get pushed up, maybe a little too late. The War Machine goes through, but not able to connect onto Size, and he once again is able to relay the information to his team. Sparrow comes out for Envy, but he doesn't see Size. Still finds a way to get the kill, and if he can find one player cleared out on the inside of Money Room right there, they might be able to get full flooded onto A and get this capture immediately. Sim, Kelvin Cera, tem 2 jogos da LG hoy. Vai jogar contra DICE, depois vai jogar contra Simplicity. Mas o jogo da LG versus Simplicity é o jogo 3 do dia. Então vai ter que esperar o próximo jogo. Weren't able to get as much kills as they wanted, and now they're going to be pushed up on the top side of the map where DICE already has players right there for the defense as they're trying to go in there for the spawn trap as Primero well. terminamos este, vemos otro más y luego el de Luminosity contra Simplicity, ¿ok? How many players? He's just not sure that there's 4 players right there for that spawn trap as play number 1, Ban, does get an essential kill, gets that kitchen control. Oh, and now the spawn trap is set up. Tectonic's going to be able to get pushed forward into Money Room as well. Ban does Aerith es la MVP del equipo de DICE junto a Tiba, right now, DICE have got to find a way to escape this. Smokes are going out, but Ban still sniffs out yet another. Finally está peleándole muy bien el control el equipo de DICE de Luminosity.
And if he can clear out these final few players in mid-map, they might be able to get on the objective, but Size sneaks on through and once again shuts down the push as Teabag finds yet another kill. Aerith doing a good job at trying to stop the push from poolside, and whatever Luminosity Gaming did with that spawn trap just did not give them a lot of points. I mean, a lot of lives rather, as they're going to be down. Remontada de parte de DICE nuevamente, y hay operadores por parte de T-Bag. Se le va a activar la War Machine Awaken también. Yeah, they've got to be very careful with these lives, and they don't have a lot of time to work with. Hacks up in the top side, going to be oh my god, no te pueden hacer eso. Dios mío. Round for DICE. It would take a miracle to get players on the objective in Esto time, obliga a que se pongan las pilas el equipo de Luminosity. Me gusta. We're now set up in prime position with 3 operators ready to go to potentially find a 3-0 here in control. This is convincing for DICE. They're doing an amazing job at playing their lives. And even though Luminosity Gaming just brought out 4 Qué remontada de parte de DICE, para anotar. DICE are able to manage it and always handling that kitchen area where I feel like Luminosity probably should have had their sights on. And now DICE goes in there for a fast push, going in through a single fake that will try to go in there for a defense. Oh, and they sniff him out immediately. That's full stacked onto A. And right now, Envy is the only player who can contest. Hack should be able to sniff out Tectonic right here. And now he has a chance to set up a spawn trap. 1 player up in the top side, that's Envy. He's going to get spotted out. Vague there for the kill, but the burn no te creo que les hagan meter un 3-0, Envy as the early life lead goes the way of DICE as well. Aerith picks up yet another, and Tectonic looking to defend, but the SMGs are there to counter immediately. The util of DICE is so good at using the smoke, using those nades down, just to clear out those sight lines as they get that first stick of progress, second one on the way, and now Envy trying to be that defensive setup here for that B push, but it's so smart for DICE to try and split their team out for getting those 2 flags. Well, right now, they get on that B objective, players stacked here. Not really any type of real defense out of the 1-player top laundry, and that's going to be Envy picking up a kill, but allowing the B capture to go through. So once again, Luminosity forced to retreat back toward their spawn. 21-15. The main objective right here is avoid a spawn trap. Teabag's going to get pushed up aggressively. Uy, no, se le envió T-Bag ahí. A ver, jugando sniper, Buena garrita para contrarrestar Banner. And able to push back this DICE squad a little bit, but Aerith prone, able to stay alive right there, and she will continue to be pesky before getting snipped out by Band. 13 and 14 is going to be your life count, and for DICE, they still have a lot of time. Ni con ese operador alcanzó para remontar la ventaja que tiene DICE, Cuidado, 13-10. And now this is where they play so well in that kitchen area, but Luminosity Gaming finally goes in there, brings those 2 players, but Aerith brings out the Sparrow. Ahí sacó el halcón ahora. Aiming to find another and provide that defense that Luminosity Gaming will back off of this kitchen area. 9-9 y War Machine por parte de Luminosity. Se puso no, Bake sacó ahorita Super Saiyajin, hermano. But with Luminosity getting pushed up the way that they have, now it's going to be really difficult for DICE to break on through. Ahí ten la paciencia nomás. Somebody to peek into the crosshairs of her Deagle. They've got 2 operators to work with, but so do LG, and it would be a risky investment with the current pace of this one. Band's going to continue to wait in that window. Players cross right there, and nobody's going to peek the angle. Not able to get the kill right there. Qué buena sacada de Headledge. Unfortunately for them, remontó Luminosity. And they're looking to set up a spawn trap, but there's no respawns remaining. Remontó Luminosity gracias a Bake, que se sacó. Queda Eric de Awaken, hermano. Now down to him and Aerith. She picks up 1 with a sniper in hand, but can't get to the objective in time. Uy, a Eric llegó 1, acabó el tiempo, hermano, acabó el tiempo. Qué buena ronda, a eso es lo que quiero ver. Eso es lo que quiero ver. Quiero que presionen a Luminosity para que hagan este tipo de cosas. Para que me saquen su 100% y me remonten estas rondas tan importantes. Ya sé dónde estaba Banet posicionado, ya sé cómo protegen desde Money también. Ya sabemos qué hace Bake, infiltrándose, quedándose por Laundry. Y que la prioridad fue defender a... Uy,
0 kills for Luminosity so far. Tectonic's actually going to get spotted out by the Annihilator. No connection right there. Ok, empezó muy bien able to Dice. find that first kill. Tectonic in top modern, able to find another. And the H side's going to be cleared out for the time being. He's getting pushed up right here. Size spotted out. So another kill for him as he makes his way toward mid steps. Aerith, the sole player there to defend on for B, and he's just looking to keep things cleared out in mid. Vague Purificador de parte de Vague ahora. Limpieza en B. Ya limpió. Va a ser captura del EG en B. Dice tiene que enfocarse en A. Solo enfocarse en A nada más. Ya esa vez de Luminosity. Envy did a phenomenal job. Y hay un operador por cada equipo. Solamente un operador por cada equipo. Also just does a good job with defending A as well as that. Sí, el lane de Tectonic es increíble, la trying to verdad. go in there for a sneaky push into poolside. But now T-Bag also goes away. He will be greeted by that one player. And now, even on the lives, 1 minute 36 seconds left on the clock. Anything could happen at this point. Ok, War Machine de parte de Awaken, un poco temprano, pero ahí va. Nobody for LG is looking to push here. Band gets shut down, but Tectonic is there once again to pick up another. And right now, the topside flank could be crucial for Luminosity. Awaken takes down Washi. And now Envy's left all alone, kind of stranded on an island. Awaken somehow gets shut down by Band, and that could open up the A side push for Luminosity. Ya comieron piscina, mira el minimapa, ya comieron 2 laundry y 3 piscina. Así es que va a comer el EG el punto de A. 2 laundry y 3 piscina. Muy bien el de dormitorio. Muy bien el dormitorio. Casi, qué buen flick. Operadores para no perder la ronda, ojito ahí. Ya están sacando todo lo que tienen los chicos de Dice también. Just did not sustain, did not know that there was hacks right there in top modern. And now everything is just looking so bleak right now for the side of Luminosity. Hunter killers going out all over. Se la lleva Band Dice. gets a little bit overzealous right there. Shut down. Ojo And ahí. the push through kitchen just does not succeed. Operador It Tectonic. looks like No hay nada Luminosity más que might hacer. have the information they need to find the round, but with all this utility dropping, it's not looking great, and only 20 que se me seconds to get emociona on Dice the un poco, objective. Tectonic's just not finding enough kills with that War Machine in hand. T-Bag still yet to be dealt with on the inside of kitchen. They've got to throw everything they can at it right now. Just no type of map 2 control. contra 2 players 7. up Ok, against listo. 7. Eric se encargó de Aerith spots out Tectonic. one more, and Band shut down. Dice Excelente control por parte de Dice. Le acaba de ganar a un Luminosity con exceso de confianza y demasiado relajado. Quería ponerse las pilas. Un poquito tarde para ponerse las pilas, ¿eh? Un poquito tarde para ponerse las pilas. Ahí lo hizo todo Aerith, hermano. Ahí lo hizo todo. No la pudieron sacar. 16-4 tenían al equipo de Luminosity. Excelente lo de ahí. Aquí Vague también apareció para sacar su ronda ahí más adelante. En esa parte del mapa. Y ahora viene un LG que va a jugar tranquilo, va a jugar relajado igualmente en el hardpoint. Esa aniquiladora también estaba caleadísima, hermano. Y piquearon ahí en vano, piquearon en vano. 22 de Banet, Vague con 18, Envy con 18, Tectonic con 19, Washi con 13. De parte del equipo de Dice tenemos a Tibas con 32. El de la aniquiladora. Stayas con 27, Hux con 22, Awaken con 13, Aerith Ice Sniper con 19. Perfecto. Humilde peso pluma de castear la champs. ¿Cómo? Hardpoint en Summit, mapita elegido por, a ver, no debe ser el equipo de Dice, eligió este mapa.
Bake debería ir escopeta, ¿no? Armas a jugar en el hardpoint. Fennec por parte de BryanT. Tectonic con el LK24 va a jugar de ancla. FFAR de parte de Envy. Ya no juega con el LK24, busca una R más rápido a corta distancia. Se pone la FFAR Envy. Bake juega con la escopeta y Washi juega con otra Fennec más. Por parte de DICE, lo mismo, una escopeta, dos Fennec, una LK24 y a diferencia de la FFR, está usando el señor Awaken su kilo, ¿ok? Al parecer se ha hecho kilo main, la está usando en todos los modos, BD, control y hardpoint. Envy still with the FFAR in hand, and once again a very solid close range assault rifle that, especially on a map like Summit and with him being more of an objective player, could pay dividends for. Es interesante la FFR igual, para corta distancia. It looks like DICE might have their first opportunity to pick up some hardpoint time right here. Players drop on down and Hacks in position to find the early hardpoint time. DICE having the more favorable spot on the left side of the map. They also have just one player there. That's DICE trying to go in there for the kill. He gets qué buena reacción. That would be good for them. And now he's waiting for the rest of his teammates to go in there for the help, and they do rotate as well. And so they can get majority of the points here in P2, but pesky little Vague just gonna get those kills as well. And he's going to be able to sneak through mid Va por el respawn, Bake. Trying to sniff him out, but Luminosity have gotten that hardpoint control regardless. Este es el primer juego, correcto, hermanito Alex. Primer juego de la noche de NA. Viendo el top 1. Luminosity juega dos veces el día de hoy. Primero contra DICE, luego contra Simplicity. Y Tribe juega contra el equipo de Itzmago. Hola Mois, ¿qué estás? ¿Cómo estás? Un ganador de las fases de batalla. Buen posicionamiento de parte de DICE. Mira, tienen su ancla, tienen a dos en el punto. Debería estar uno más en el punto, solamente hay uno por lo que veo. Y les están comiendo el respawn poco a poco los chicos de Luminosity. No se enfocan por ahora en el hardpoint, se enfocan en el respawn. Ya apareció uno por atrás. Ya se llevaron a Eric. Va nuevamente Sayas a recuperar, listo. Presionan mucho ahí Luminosity. Hay uno en verde, como digo, siempre hay que rotar por verde para aguantar, para agarrar el respawn nuevamente. Y es Washi con aniquiladora. Así se quita el respawn de este hardpoint. Por verde. Hermoso. Se llevan los scraps, pero rotación lenta ahora. Un poco tardío el ingreso de parte de Washi por la parte de verde con la aniquiladora, pero igualmente funcionó, se llevan los scraps, no dejan que DICE se acerque y ya otra vez tenemos que, debido a la rotación tardía, romper nuevamente la defensa de DICE, que lo pueden hacer. Van a necesitar un operador igual, Se juntaron tres, mira cómo Washi espera ahí en la parte de amarillo, se queda esperando ahora que son tres y empiezan a avanzar. Ahora que son tres, sí empiezan a avanzar, se llevan al primero, doble operador por parte de DICE. Bake puede sacar purificador, perfecto, lo acaba de sacar, limpieza, se quedó vivo, sí. Lo terminó matando igualmente Sayas. Y listo. Así se rompe el hardpoint número 4 de este mapa. Por la parte de amarillo, 3 aguantando, entran al mismo rato y los demás también entran por la parte de medio. Excelente la rotación. Igual, estas rupturas de defensa son muy clásicas igual, No está demostrando algo como que wow Luminosity, pero sí hay que saber cómo lo están haciendo ellos, porque si le funciona contra DICE, le puede funcionar contra otros equipos también, que no tengan idea de cómo hacerlo, Nuevamente se llevan los scraps. DICE sumó como 20 puntitos en el hardpoint 3 y ha sumado 20 puntitos en este hardpoint número 4. Regresamos al hardpoint número 1. Uy, casi el cambio de arma. I mean, Washi's been on absolute demon time. 22 for him so far. Band's going to be able to clear out one left to be dealt with. That's Awaken. Can't get the better of the gunfight. No bullets left. Quedó sin balas. Tectonic breaks on through, but
Not really the best spot for him to be. Still going to be able to take down one, but looking to get pushed up toward this head glitch. He finds yet another onto Teabag and keeps his life ahí as well as flanqueando nada más, continue to controlando move mapa a larga distancia con el LK24. Los demás adentro, Los demás de Luminosity adentro. Los veo bastante OVA. Quieren terminarlo una vez. Quieren terminarlo aquí. Luminosity just overwhelms every single time. Washi leading the way, 25 to his name. Tech is always just going to be there on the far end, just trying to create so much space for his team. 15 kills already to his name. Rotation, on the other hand, so far, DICE are still trying to get there, as they are going to be setting up that one player, that's Aerith, for that spawn control, but little does she know that Tectonic is going to be right there for that early control. Veg has just been so pesky at every turn. Respawn que le pertenece al equipo de Luminosity mantiene en verde todavía. El punto Bonet, ahí está. And now hopping on into the objective is going to be able to clear out two from the bottom side of control as well. Time and time again, Luminosity making the right decisions and coming off a control that did not look strong at all. They have absolutely made the necessary changes and are dominating here in the hard point. Signs of life from DICE though, 19 seconds left on the clock. Tectonic also brings out that war Qué buena war machine. Qué buena war machine. So far the usage of Luminosity is just amazing. And poor man, poor Hacks, man. And also the fact that Luminosity, their presence of mind is just insane. Once Tectonic won that gunfight on the left side, they knew that everyone else from DICE is just going to be spawning on the right side. And that's when we saw Bad take out the claw. And now they're looking super solid with this early control into next. And when DICE were able to get early side control here over on P3, big value for them, no question, but Luminosity have definitely hopped in the driver's seat of this one. With that being said, we've seen a lot of operators go to waste in the last couple of seconds, and DICE are going to be able to force their way through the front right here. Tectonic trying to sniff out one behind the pillar, but he's been able to hop down, makes the read again, and every single time he is there. His timing is just so good, man. Like every time he turns, they're just like, there's a body right there. I mean, look at that guy. I mean, that was a sneaky push coming in from Hacks, trying to go in from cable car instead, but just so happens that Tectonic was looking in that direction. And even though they pushed in very convincingly, este Harvey está dominadísimo por el ligero. And now 10 seconds of scrap going to the side of Luminosity, where DICE needs to play dominadísimo completamente. Así DICE rote antes, no puede aguantar el ataque tan sincronizado de Luminosity. Nuevamente lo mismo, 3 por amarillo, nuevamente la misma cosa. Ya son 3, empiezan a avanzar, esta vez DICE empieza a presionar un poco más, inicia el tradeo, ya se va Envy directamente, se infiltra, no le importa nada, no le importa matar al de rojo, él quiere el respawn y su compañero empieza a aparecer ahí, y listo, así de sencillo se infiltraron, así de sencillo, DICE sin ancla, sin nadie que aguante ese respawn atrás, acaba de perder el respawn y muy probablemente en unos segundos pierde el hardpoint también. And there's Washi once again making the play. 100 points have been found, but that's probably all it's going to be for DICE, as Envy is there. GG's. GG's. Muy fácil esa ruptura de respawn, la verdad. Digits, and he just absolutely cooked to the point where he still finished at 26 and 16. Aerith estaba AFK, dicen. No me di cuenta. Siento que este año Latam trae más nivel. Latam tiene más cantidad de equipos buenos. Lo que tiene NA es que tiene un try bien Luminosity, que son exageradamente buenos. The head, I think, when it comes to both of these two teams being pretty evenly matched across both the map 2 and the map 3. In particular, you know me, I love myself a good little variety and spice when it comes to defensive aggression, which DICE really established early on. So I want to kind of break down the pattern and trend that they started with. This was a very normal break-off for them, in which, if you look Están down analizando the minimap, keep your a eye detalle, on hermano. What the Hacks very regularly got himself up to the front side
side of B. The thing is, there's a lot of different things that he could do from this position. The first and the most successful that we saw would he would come around the side, put pressure on towards A, and then the defenders that were still kind of pinned and waiting for contact from the backside of the site would then pinch with him after the first contact is made. That works out absolutely beautifully in this first round, where Luminosity does actually get successfully onto A, but this is all just a bait. Here comes Hax. Keep your eye on him. He's already on his play up through mid, and as he gets around the corner, he does get seen, but it just does not matter in time. And then as soon as the contact is made, again, look at the beautiful timing to come out of the defense playing on the backside of A. Everyone's looking for the side of the Está explicando cómo el de medio entró en un excelente timing para espaldear a los otros, y luego los de barriles, al ya la distracción estar hecha, se metieron también. Here's the beauty about LG. They read this and say, we don't want to deal with that potential play anymore. So if you're going to try to play this player up in towards mid, we're not going to give you the chance to get us through this middle pinch anymore. Instead, we're going to wrap, put Vague with a shotgun up through mid. Tech is going to watch a more passive angle over the middle of the map from the backside of that back building. And eventually, what you'll see is an opening snipe that gets hit. Vague is in a good position to make sure that the play Vague está en una buena posición para tener la escopeta. Vemos como uno va a entrar a regalarse, que es el número 1. Yo creo que es Hax que va a entrar a arriesgarse, y Vague estaba esperando ahí muy bien. Y todo estaba cubierto por parte de Luminosity. Muy bien por parte de ambos equipos, pero lo que hizo LG en ciertas rondas fue muy limpio, muy bueno por parte de Luminosity, bastante limpio algunas rondas, y eso básicamente fue lo que dijo, ¿no? Vamos a ver qué dice Vague. ¿Cómo te sientes por tener un 4-0 en la fase de grupos? And one faces the 4th ranked team, and if we face the 4th ranked team, we have an easy chance of qualifying for that stage 5 spot. Dice que siente normal, que ya lo viene haciendo desde antes, sigue siendo el top 1 y se van a mantener así. Spot that we're currently in a way. Well, you're at the top right now. Vague, final question for you. Who is the best player in Call of Duty Mobile right now? Are we talking about globally? NA? Oh, wow. Buena pregunta. ¿Quién es el mejor jugador para él? Nah, I just gotta give it to Tech. He's my own player. He's my own team. I'll just give it to Tech. It's between him or Lucas season. Both of them are great players, but with me playing with Tech for like the longest time and me knowing how he is in the game, his personality, his leadership, his overall gunny, and all sorts of maps besides Summit, of course. I think that's like his first map. Like, will not do anything that map. That's like the one map he does bad in, but everything else, I think he's a great player all around for sure. And I love that gas, and I love your gameplay. Please never stop shooting bodies. Congratulations on another dub tonight. Sure. I appreciate it, Bucket. Thank you. That is Vague, and it's Luminosity. Ok, bien, y al día de hoy, ya al Vague no estar en Tribe y estar en Luminosity, en encontrar un nuevo ambiente, y que él quería seguir jugando con Tectonic, la oportunidad la encontró en Luminosity, y siente que está más cómodo ahí, se siente en un mejor ambiente, se siente tranquilo, y lo bueno es que todavía sigue al lado de Tectonic, mientras que del otro bando está Bolu, que es inseparable con Jess. Tectonic inseparable con Vague, Bolu inseparable con Jess, es lo que yo entiendo y lo que sé hace mucho tiempo también. Y pues eso, yo creo que eso es lo más rescatable de lo que dijo. Ya sabíamos esos temitas personales que tienen, que como tal son temas entre ellos, no se llevarán bien, hay química, algunos se llevan mejor que otros, algunos se llevan bien, mal. Cosas que pasan, no todos no se pueden caer bien con todos, ¿no? Así que bueno.